magdanag kaniya. Tingayalang kanimo ang himno, Diyos, dito sa Sion, ang katumaran sa panaan kanimo dito sa Jerusalem. Pamati ang among pagampo, kanimo ang tanan tao mo dako. Pahulay nga dayon ihatag nimo kaniya, o Ginoo. Ugang kahayag nga way pagkapalong, magdanag kaniya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Amahan nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, manaaw ta kaninyo. Manaw sa kanimo, Lord. Lead me, Lord, lead me by your hand and make me kiss the rising sun. For me, Lord, of me, not valley. So the Lord will be my side, all my days, for my all. Might be across, I know you know of everything. Take me fast and let you made a way. Show the way to live inside your heart. Let me, Lord, let me all my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding light all through my life. Lead me, Lord. Let me, Lord. Even though times I run along my way, let me take the right direction, take the road. Let the Lord, I never leave my side. Hold my ways, all my life. You're my life. You're the lamp upon my feet.
Aron maandan daw. Aron maandam kita o mahimong makakahulugan kining atong higusang pagampo alang sa kalag sa atong igsoon nga si Felipe. Ato sang basulan ang atong mga kasaypanan nga nahimo tali kanato sa Dios o sa atong isig katawo. Mohilong kita sa kaliwat. Magdungan kita sa Panginoon. Nagakumpisala ko sa Diyos na makagaon sa tanan, o kaninyong igsoon, na nagalapas ako dako iyamot, sa una-una, sa pulong, sa buhat, o sa lapagbuhat, sa kinahanglan buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ngulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsoon, aron iyo ko iampo sa Ginoo nga atong Diyos. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We wish you up with our praise, and as we worship before the throne, and as we worship before the throne, and as we worship before the throne, come Lord Jesus and take your place. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We wish you up with our praise, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. And as we worship in the throne, and as we worship in the throne, and as we worship in the throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Palihog maningkod ng Diyos. Mga igsoon, nato kita ang focus sa panaghigalaay o panaghigumay na nagdugto ka nato nga hinusa sa tibok natong kinabuhi, dili gayon malukti sa kamatayon. Masaliban kita nga manlundong kanunay ang Diyos sa maayo natong binuhatan o magpasaylo sa atong mga sala. Magampo kita o pangayoon nato sa Diyos nga iauntang sa gupon si Felipe nga atong igsoon. Si Felipe mipanaw na sa ngalan sa atong langit ng Amahan, kinsa mao'y nabuhat kaniya sa ngalan sa atong Ginoong Jesucristo, anak sa Diyos nga buhi, kinsa nagpasakit kaniya sa ngalan sa Espiritu Santo, kinsa nagbatuto kaniya. Hinaot ta nga makabaton sa kalinaw o himaya nga walay katapusan dito sa gingharian sa langit.
Pinagi ni Kristo nga atong Ginoo. Amen. Nagayong kamo sa pabunyang panako, ngayon sa kita kay Kristo Jesus, bunta ngayon sa kita sa iyang kamatayon, tungod dinhi sa pabunyang panako, gilubong ka uban kaniya, o muambit sa iyang kamatayon, aron ingon na si Kristo gubanaw sa mga angkaw sa Ama. Kita usab magpuyo diha sa bagong kinabuhi, kung mamatay kita uban kang Kristo, ituhuan nato ang mga buhay usab kita uban kaniya kay kita nga si Kristo gubanaw ug dili magayon siya mamatay sa usa. Kung ang kamatayon wala nay bahog kaniya. Ang tulong sa Ginoo. Salamat. Yahweh, I know you are near. Standing always at my side. You got me from the foot, and you lead me in ways everlasting. Lord, you have searched my heart. I do know when I sit and when I stand. Your hand is upon me, protecting me from death, keeping me from harm. Yahweh, I know you are near. Standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting. Where can I run from your love? If I cry to the heaven, you are there. If I fly to the sunrise, the setting of the sea, still I find you there. Yahweh, I know you are near. You are near, standing always at my side. You guard me from the foe, and you lead me in ways everlasting.
like the number of the stars. You will still be Yahweh, I know you are near. You are near, standing on beside my side, my soul. Guard me from the fool, and you lead me in ways everlasting. Palihok palingkod O Ginoo among Diyos, ang kamatayon sa among igsoon nga si Felipe nagpahinumdom sa among tawhanong kahimtang o sa kasuko sa among pagpuyo ining kalibutan. Apan alang sa nagtuo sa imong gugma, ang kamatayon dili mao ang katapusan ni naglukti sa mga pugkos nga imong gihimo dinhi sa among kinabuhi. Nag-aambin kami sa pagtuo sa mga tinunan sa imong anak na si Jesucristo o sa paglaom sa mga anak sa Diyos. Dadaaman ni ang kahayag inintak na sa pagsulay o pagbuol dinhi ni among pag-ampo alang pang Filipi o ganam kanila nga nahigugma kaniya. Pinaging Kristo na among Ginoo. Amen. Atong tubag. Ani mo, O Ginoo, ibayaw ko ang akong kalaan. Ibayaw ko ang akong kalaan. Inumduming ang imong kaluoy, O Ginoo, o ang imong kahayo, sugat pa kaniadto. Sa imong kaluoy, inumdumi ako, tungod sa imong kahayo, O Ginoo. Ibayaw ko ang akong kalaan. Upaya ang akong mga kabul sa akong kasing-kasing. O paningkawas ako sa akong mga kasakit. Tapos ang akong mga pinulutog ang akong pag-atos. O huwag tangang tanan kong makasala. Ibayaw ko ang akong kalaan. Ang pingi ang akong kinabuhi, o luwas sa ako. Ayaw itubong magkalawan ako kay nagadampan ako kanino. Magpinuntakan ako ang kabutan, o katarong. Ay nagpagod man ako kanino, O Ginoo. Ibayaw ko ang akong kalaan. Ang ikalawang pagbasa. Kinudlog gikan sa basahon ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Nasayo kita nga nagkaytunas ni atong yutan pulianan. Katagan kita sa Diyos sa pulianan dito sa langit.
may usa ka puloy-an nga walay katapusan, o siya gayud ang nagbuhay. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayo kita nga samtang ania kita niining gawasa, layo kita sa Ginoo. Kayo na kinabuhi man kita, pinaagi sa pagtuo, o dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, o palagunon nato nga mamiya kita niining gawasa, o makikubay sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, kung kita mapaymuon kaniya, bisan dili sa atong ulianan o dito. Kay kinahanglan mo ato bang kinahanglan ka Kristo, ayon aron niyang gagman, aron ang taksa-taksa, makadawat angay kaniya, sumala sa iya na buhat, maayo o dawtan, binili sa kalibutan. Ang tulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Panahon manindog. Ako ang pagkapanhan sa tanang kinabuhi. Ang nagatukan ako, minsan mamatay, mabuhi. Ang Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Marta iiwan kang Isus, kundi di ka palamang Ginoo, dirun ka mamatay ang akong igsoon. Hinoon nasayod ako nga bisan karon, muhatag ang Diyos kanimo bisan sa imong pangayon. Si Isus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsoon. Kung siya mitubag, nahibalo ako mabanhaw siya sa katapusang adlaw. O si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw kung ang kinabuhi. Ang nagtuo ka na ako bisan tuod mamatay, mabuhi. O ang tanan nga buhi o nagtuo ka na ako, dili gayon mamatay. Mituo ka ba ini? O siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga gisaad nga moanhi sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Paling malingkod. Antas sa tama? O saan? Ayun na. Dari ang sige na. Ayun na, sige. Parin lang may gumita. Usog na. Pasok pa sa sige. May gabi sa tanan, anya kundulin sa mga kabanay sa una na nato no, si Brother Felipe niya. Salamat sa Ginoo kay nagkahiusa ta sa ngalan niya. Ano man nga naghiusa ta, no? Kanya gingon baya nga kung ang kita di ay, kung ang tao di ay maghiusa sa pangampo ng dunggon o dali sa Diyos. Ano man kay mas maayo man ang pagkampo sa ibang tao kasi siya mismo. Muna sa itong tagsat-tagsat kinabuhi, labi ng natay mga community, uy, minong gito ay ampo ko. Kay makasala man ta, huwag may limpyo na to. O niya, sa atong panagiusa karon, nindot ang ato ang igsuon kay dunay ni ampo niya samtang ni panaw na siya. Sa atong kinabuhi, nanginhanglan taog pag-ampo sa isig ka tao. Tay mga panahon nga ato ang mga spiritual kanang bitang espirituhanon nga kinabuhi mag-dry, no? Murag-murag wa tay kadasig ba, no? Murag wa tay kanang bitang inon ta wala tay kadasig sa kinabuhi. Niya usay ma-attach ta sa nagkanay mga butang sa kalibutan. Dili na nato mag-priority ang Dios. Pero ang Ginoo kay gugumaman daghang mga paagi aron nga iya kita nga kanang matawag o iya kitang mahiusa diha sa alang sa iyang kahinayaan. Nga naman, tungod kay kitang tanan pulos man tayo sa Ginoo.
gihimo ang tao susama siyang hulagway, no? Apan subo palandungon ang tao sometimes mahiatos kapildihan tungod sa mga attachment nga dias kalibutan ba mo nang kitang tanan maginunitay inampuay alang sa ato ang pag journey, no? Tong journey kay kaning kalibutan dangog baya, no? Yung mga nabitaw na usahay makaingon ta pagkadaghan sa mga tao pero pila ra kabuk manimba, no? Pagkadaghan sa manimba pila ra kabuk ang pagtuo nga tinud-anay nga naman ang uban musimba lang ang ospital, ang uban musimba bagong sinina, ang uban musimba lang bag-og kana bitaw naikuyog nga iyahang mahal, no? Labi ng mga batanon sus mukuyog lang manimba kunuhay pero hindi mo panimba asa padung mga to sa sila rin nakabao, no? Bisan dili pa lisensyado, no? Asa naman ang atong kuan ba, ato ang espirituhanon nga gipatubo unta ba, no? Wala kitang tanan hinaot nga magkayusan ta sa pag-ampo, dili gid na maabot ang grasya kung dili mangayon. And Matthew chapter 7 verse 7 insay giingon niya, pangayo kamo kay kamuhatagan, pangita kamo kamabalian ug panuktok kamo ug makakaplag kamo, no? Sa atong kinabuhi wala gyud tay mahimo, wala ang Dios. Lipay din mo ang kalipay sometimes sa kalibutan, ang kalipay mapalit mo nato o kwarta pero limited lamang ang kalipay. Pila na naman nakahigayon oras o kanang buwan malipayon ka pero mubot ang panahon nga ikaw mismo nananasad kanimo ang kanang kauga sa kinabuhi. Kung ito nagingon nga matagusan nato doon na gyud mga struggles nga mahitabo pero kinahanglan kamo ka mo handle sa mga struggles kay pinagi sa mga struggles ikaw di ay mamahimo nga kanang bitang magmahait ang imuhang pagtuo naman mas maduol man ka sa Dios. Mas maduol man ka sa Dios. Kabantay ta kung naay ka ng mga libaong, mas mag-amping ta nga di ta dili ta slide, no? Gawas lang nako kay mas slide ko kay wa may makita hit man. So mo nang mas slide usahay diya sa libaos kanal. Para ko ipasabot. Diya sa kinabuhi doon na tay mga tagsa-tagsa ka mga libaong kinabuhi ug na kinahanglan ato gyud na siya nga kanang palimbasugan na makahandle ta. Tungod kay malabay ra man ta ni kalibutan wa may mugamot na to. Mao nang salamat sa Ginoo samtang buhi pa ta maka-realize ta nga kanang sayop kini ko, no? O sa gingon ni Kristo nagtuo ba mo sa akong pag-anis kalibutan magda ako og kanang pakigdait dili pagbahin-bahin meaning katong mga nagbuhat o mga dili maayo sa yang sikatao nan hukman ra gyud sa maabot mo nang ating son karon nga si Mother Felipe naguna na kanato sakit palandungon nga nahiuna na siya apan ang Ginoo mutawag gyud matag usa kanato ug dili gyud pwede nga dunay excuses diha matag usa kitang tanan muag gyud niya ng maong kanang iyang nagian karon kay ang tanan dili mo gamot sa kalibutan, no? Muna kontra sa Dios ang dunay mga Dios ilang kinabuhi unsa man ni panitan yung mga totoo, no? Dili ka na siya iya sa Dios bosa ato nga paningkamutan kung nagtuo ta sa Dios wala na to atong natutuo diha sa ato ang mga gituhuan nga dili sa Dios. Sa man pananglitan og dunay mamatay nang uban na di magdili kanang hulos o kamunggay, no? Kay huluson ko no ang Dios na to wala magtudlo niya na, no? Ang Dios na to ang iyang gitudlo ang pagpakigdait ang pakigrelasyon sa sikataw ang pakighilom-hilom sa sikataw kan ni kamatay na to do na tay kanang bitong gitanong na nga mga kanang similya diha sa sikataw ug magpupo na ta sumabot diha ngadto na sa atong magbubuhat. Unsa pa kaning mga dili manili kung napang patay, no? Sa nila brad kung hugaw na kayo pamuniton kung mga naayan na siligay nagwa ang sagbot diya sagdi ra na, no? Kung di man galing manilhi, no? Ako pan pod inigabot adto sementeryo kay lagi medyo high-tech na lagi tunotahay karon inigabot sementeryo naay mga pagkaon o sa mga dinala sa sementeryo, no? Mingon ako man kanang
kutob sa mga gidala des cemetery ha? Ayaw na gid nyo balik. Ayaw na gid balik sa balay. Kay nilad na kun ang cemetery ang gidala des cemetery dadulog balik sa balay. Nilad na di kinamayo ang tanan nga gidala sa cemetery ibili na. Kay di na gid pwede balik sa balay kay nilad. Bueno, atong sakyan ka ng mga bingong ngilad nga kung gidala sa cemetery dili na naibalik, no? O niya, dili naman naibalik. Kanang imong sulina, kanang imong karsonis, kanang imong sada sapatos, hubuan na, ibili na sa cemetery, pag-uli, ugba na yung kay gasulob. Ngilad man, hindi mo dalog balik ang magidala sa cemetery, no? So, ingana ang sitwasyon nga, atong pagmamahinan ba, no? Atong mga katigulangan, wag ko ini-explain nila because sa unang panahon, minus kay mga evangelizers, no? Dili gani ka pabasa ang Biblia sa unang panahon. Pero sa atong kinabuhi karon, kinahanglan na magpadol sa Ginoo tungod kay ang atong kalibutan dangog na dili na gid pwede kun dili ta mangandam maigsoon, no? Unya salamat sa po sa mga kauban ako, si Brother Toto at Bernal, no? Sila si Sister Bit Almorong sa lahat katong kauban sa CR, si Lucy, no? Unya akong ihatag ni Brother Toto, liman sa magulo doon na siya gamay ipaambit, hindi ka pasumpay, gamay diha sa ato ang sitwasyon karon sa Brother. Gamay bro. Gamay lang. Diretso na lang. Siguro may gabi kinatatanan ako doon. May gabi kinatatanan no? Sa tutong nga ni Brother Joe nga kinahanglan na doon magamputa sa atong soon nga namatay no. Kaya importante ang atong mga pagampo kay mao kini babaw nato adto sa pagkatubang niya ngadto sa atong langit kung gamahan mga igsoon no. So mga igsoon sa dili pa mamatay ang tao siyempre ba gid tao pagkabuhi mga igsoon no. Mabuhi dito ta. Isod man kaya mo na tumatay dita maagi og pagkabuhi. Sama sa atong Ginoong Jesucristo nga natao ikan sa atong inahan nga Birhen Maria. Nagpakatao ang atong Ginoo no? Ang Dios no. Nagpakatao aron makituban diri nato mga buhi mga igsoon no. Ang Ginoo kung wa pa ang inahan nato nga Birhen Maria, wa jud ang atong Ginoong Jesucristo mga igsoon no. Mao na nagpakatao si Jesus, magiduyog diri kanato mga igsoon. No? So dako tao, dako contribution ng atong inahan nga Birhen Maria mga igsoon. Kay kung wala ang Birhen Maria, wala si Jesucristo. Kung wala si Jesucristo, wala usad kitay kaluwasan mga igsoon. No? No, importante kayo. Dako kay contribution ang inahan nga Birhen Maria. Mao na iapil nato sa pagampo ang atong igsoon, ihalad nato ngadto sa atong inahan nga Birhen Maria, pangayoon nato ang mga grasya na siya dawaton ngadto sa langit ng amahan. Siya naguna naman nato, nakita sunod musulod na po niya mga igsoon, no? Kay ang Ginoo nag-andam ug pulianan ngadto sa gingarihan sa langit, kay naginguman siya, ayaw kang pagbuhol, salig ka mo sa Dios ug salig usab ka nako, no? Kay sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga lawak. Muadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kay kung dili pa kini tinuod mga igsoon, no? Dili jud ta sultian sa Ginoo niini. Mao na tong mga tawo nga nagbasa og Bible, iyang masugatan ni ebanghelyo sa Ginoo nga nag-ingon, mauna ako kay aron mag-andam kaninyo, kay kung asa ko atuo sad kamo. Mao tay saad sa Ginoo natong igsoon, isip po sa Kristiyano Katoliko nga mga binunyagan nga igsoon. Wala ka to, ug mayong gabi ka natong ito. Palihog man dito mga isa. Father, we love you, we praise you, we adore you, glorify thy name in all the earth. Glorify thy name.
adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the earth. Spirit, we love you, we praise you, we adore you. Glorify thy name in all the earth. Glorify thy name. Glorify thy name. Glorify thy name in all the Mga pagampo, ang atong tubang Ginoo upaya ang among mga kagol. Ginoo, upaya nga mo mga kagol. Atong pasalamatan ang Diyos sa ika-61 katuig nga iyong igasa ni Pilipi sa tanan niyang mga kalipay o kasakit, sa tanan niyang mga kapakyasan o kalampusan o kapakyasan ni ining kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya nga among mga kagol. Tungod sa mga bituon, sa bulan, sa adlaw, sa tanang pulong, sa kinayahan, nga naghatag og kalipay ni Pilipi, samtang dinhi pa siya ban kanato, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya nga among mga kagol. Tungod sa daghang mga grasya ug mga panalangin nga gihatag sa Dios kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya nga among mga kagol. Alam sa tanang mga sakop sa panimalay ni Pilipi, nga ang Espiritu Santo muhupayon ta sa atong mga kagol, gumikan sa kamatayon sa ilang mahal sa kinabuhi, o diha taliwala sa ilang mga kasakit o mga pag-antos, makadawat unta sila kalinaw uban sa atong Ginoong Hesukristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, upaya nga among mga kagol. Paliw manlingkod. Karon ato nang nabati, nadawat og napatunan ang mensahe sa kaluwasan, dili ang ayan nga magsubo sama sa wala na paglaom. Ato ginumduman sa kanulay nga si Kristo sa atong piliran. Ang Kristo namatay tungod sa atong mga sala, o nabanhaw aron pagbundog sa kamatayon. Iso sa among igsoon ang among Ginoo, ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay, dili lamang aron paghatag namo og paglaom diha sa among kamatayon. Apan aron usab pagpuyuban kanamo sa among inadlaw nga gibuhaton sa dili makita nga pamaagi. Himuwa nga sa kanulay kami makadungog sa imong mga pulong, pinagi sa santos nga kasulatan sa among isig katao, ug labaw sa tanan pinagi sinadlang panghitabo sa among kinabuhi. Padila ba ang among kasing-kasing sa pagbuhat ug maayo, santo sa kinitibok ng lungsod, nga sa kanulay ng sakit kanimo. Padangata sa himaya nga walay katapusan si Pilipi, nga may panaw na sa paguna kanamo, o panalangin niyo sa kami nga naglaom kanimo, ikaw ang puyo ng hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Atong kanta ang hirap sa Diyos. Hirap
kaliho manito mo. Katapusang pagampo. O Ginoong Jesus, sa among manunubos, may nagpo ikaw nga nagatugyan sa imong kaugalingon ngadto sa kamatayon. Aron ang tanan maluwas ug wala mahagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Mapausanon nga ngamuyo kami kanimo nga imong mupayon ang among mga pag-uol diha sa among sulubuon diha sa ilang pag-uol nga imong tawo dawaton si Felipe nga nasa mabukod sa imong kaluoy. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang among kaluoy. Pinagi sa pagkamatay, imong giabrihan ang mga angas sa kinabuhi, alang kanila nga nagatuo kanimo. Pasayloa si Felipe sa iyang mga sala, o ihatag kaniya mula sa kalipay, kahaya o kalinaw, diha sa kinarihan sa imong himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo anaka sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalananamos matagadlaw, hatag ka na mo parang adlaw, pagpasilo kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa mga kasala kanamo, dilim kami tugian sa panulay, nanalo sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puro ka sa grasya, ang Ginoo maanaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan sa Diyos, kaya kung kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen. Tapos sa atong paghandom alang sa atong igsuon, dalo nato ang gugma o kalinaw sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tapos ng tao mga buka. Ayaw baya kalimot na tao kang kabut. Ayaw baya kalimot na ikaw magpaubos kay gikan sa sa Espiritu Santo. Mingon sunugdan karon sa gihapon sa mga bigan nga walay katapusan. Amen. Himaya sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mingon sunugdan karon sa gihapon sa mga bigan nga walay katapusan. Amen. Ang tanan, Himaya sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga tuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. May gabi o Cruz. Static yung mga microphone mo.